an'andriamanitra. Amen. Lasana vavy. I Abraham natsoina hoe ray ny firenena maro, père des nations. Hitantsika ao anaty baiboly zany, satria nanomboka teto ny kristianisme. Amen. Fa fantatsika fa le firenena maro navoakan'i Abrahama dia, amen, olombelona, olona charnel. Azonareo ve? Amen. Fa lay tena Abraham, lasana vavy le HAM, namoaka firenena maro de Branham. Satria, amen, i Abraham HAM voalohany namoaka firenena. Lasana vavy, zay hitantsika hatramin'izao miady. Amen. Fa lay HAM faharoa, Branham namoaka olo spirituel. Père des nations. Ary nareo ny vahoakany. Raha Branham dia natsoin'Andriamanitra. Amen. Melahy eo amin'ny taninao, eo amin'ny razambenao, eo amin'izay misy anao. Amen. Fa ataoko père des nations ianao. Ho firenena lehibe. Fa zay tsy vitako teo amin'ny HAM voalohany, ataoko eo amin'ny HAM farany. Amen. Alléluia. Zany ve raha zoro midiky. Zany ve no midiky. Amen. Satria i Abrahama, amen, dia fantatsika. I Abrahama, amen, nanteraka an' Isaka. Isaka nanteraka an' Jakob. Jakob nanteraka an' Israel. Amen. Israel namoaka an' Joseph. Fatanterana. Amen. Ary fantatsika le zatra resantsika ankehitriny fa le HAM farany. Amen. Fantatsika fa i Abrahama teo ambany sosinany bélier. Amen. Zay fantatsika loatra fa William Branham dia teo ambany sinany bélier. La i HAM farany. Amen. Zany ve no midiky raha lasana vavalala fa William Branham, amen, dia namoaka ny ako apostolika Joseph Coleman. Alléluia. Amen. Joseph Coleman raha lasana vavalala namoaka an'ireo Ephésiens 4. Amen. Jacob. Ary Jacob namoaka an'ireo Joseph. Alléluia. Amen. Zany raha lasana vavalala. Amen. Ny fantanitsika dia hoe, amen, na ny marimarina koa hitantsika teo fa, amen, ny Genesis, amen, dia fanaraka tsara. Lasana vavy amin'ny zodiaka, nyresantsika teo zany. Ny baiboly rehetra dia azontsika andaniana fotoana fa voambary daholo zany raha lasana vavy. Amen. Fa rehefa hitanao zany, amen, par rapport amin'ny âge na amin'ny vanim-potoana raha lasana vavy zay misy atsika, dia ho azonao hoe nahoana raha Branham no nilaza, satria raha Branham nilaza an'izao teny zao. Zay ho azavaiko aminareo na ninona izy no niteny ity. Ozy raha Branham manao hoe le livre de la rédemption, ce n'est pas l'Ancien Testament. Ny boky ny fanavotana ozy tsy ny testamenta vaovao, testamenta taloha zafady, mais c'est le Nouveau Testament. Amen. Fa ny testamenta vaovao. Nahoana? Amen. Nahoana? Zay ho azavaitsika ankehitriny raha lasana vavy. Satria ny testamenta taloha, amen, dia ny olombelona lasa nanalavitra an'Andriamanitra. Tsy zany ve? Amen. Fa ny testamenta vaovao, ny olombelona zay nanomboka, amen, nanantona n'Andriamanitra. Na ny marimarina koa Andriamanitra zay nanomboka nanantona ny olombelona. Amen. Nahoana ihany koa? Amen. Ny antony anankiray koa dia satria, amen, ilay mpanavitra. Eno izy satria ngezabe ny zavatra resantsika manomboka zao. Amen. Lay mpanavitra na le rédempteur dia tonga mba icorriger ny erreur. Amen. Tamin'ny varotana ilay tany, amen, mba ahafahana mirécupérer ilay tany. Azavaiko. Raha lasana vavy. Ozy ny mpaminany, ny testamenta taloha tsy livre de la rédemption. Satria ny olona lasa nanalavitra an'Andriamanitra. Amen. Ary ny rédemption tsy afaka ny hanomboka raha tsy tonga ny rédempteur. Lay mpanavitra. Ary fantatsika fa ny rédempteur dia Jesosy Kristy. Amen. Fa ny testamenta vaovao izy ny livre de la rédemption. Satria ny livre de la rédemption dia ny nanantona n'Andriamanitra ny olona, Andriamanitra ny nanantona ny olona. Amen. Ny testamenta taloha dia tsy livre de la rédemption. Fa ny testamenta vaovao. Satria nahoana ihany koa raha lasana vavy. Ny testamenta vaovao, amen, nalay boky ny fanavotana ao amin'ny testamenta vaovao dia ny corriger ny erreur. Satria, amen, rehefa nanao erreur raha lasana vavy nanomboka teo amin'ny vierge, teo amin'ilay vehivavy, amen, dia vers les tany. Amen. Vers les louvres. Raha lasana vavy. Lasa very lay,
Amen, lay autorité, lay zavatra rehetra nananantsika atao amin'ny saedeny. Donc rehefa tonga lasana vavy ny rédemption, amen, dia nampiseho ny erreur ary ny corriger ny erreur rehetra nitranga teo. Amen. Ny amakitsika azy ny ahitantsika ny erreur lasana vavy efa niresantsika tamin'ny alarbiara ny fitiniko kely teo dia hitantsika eny amin'ny zodiaka fa ny fomba hicorrigeny azy ihany koa ny erreur zay nitranga teo dia corrigeny amin'ny alalan'ny zodiaka. Zay ho resantsika zao raha lasana vavy. Ary ity ny zavatra anankiray raha lasana vavy fantanina napetrako. Raha ozy raha Abraham manao hoe efa nandinika ny zodiaka avy nareo. Fa zany hoy izy dia mipréciser ny azo ny église tsirairay avy. Misy firy ny taonan'ny fiangonana? Ozy nareo fito. Fa za miteny 12. Ray miteny 12. Taona mafito an'io. Amen. Lasana vavy. Zay sy raha Abraham zany no mitovy. Satria izy no miteny 12 ny taonan'ny fiangonana. Amen. Efa citation rehefa avy eo. Fa zay tokoa raha lasana vavy ny zavatra anankiray nanitikitika ny saiko. Raha nyteny izy manao hoe reo zodiaka 12 izy dia mipréciser tsara mihitsy ny azo tsirairay avy zay anankifito. Ahoana mifandraisany 12 amin'ny fito? Eo ny problème. Ahoana mafana mipréciser ny azo tsirairay avy miaraka amin'ny zodiaka? Or l'Abraham teny avez-vous déjà étudié le zodiaque? Amen. Fa izy ozy dia mipréciser ny azo ny fiangonana tsirairay avy. Ny zodiaka 12 ny azo ny fiangonana fito. Raha Abraham ameo citation kely ary aloha dia amen. Question-réponse numéro 4. Lasana vavy. Question-réponse numéro 4. Amen. Raha Abraham manie tsy olombelona raha lasana vavy. 1964. Fianarako tsy ahay andray ny zavatra lazainy raha ohatra ka olombelona. Raha ataontsika hoe Andriamanitra izy dia mila Andriamanitra. Zay izy. Amen. Zay natonga Jesosy teny vao niresana tamin'ny azoma teo ho Jesosy manao hoe nahoana ianareo no mitady tora-bato aho satria ve tsy azonareo ny langage. Hozy Jesosy. Dia saika hitora-bato azy ny olona. Or izy miteny jiosy. Amen. Reo mihaino azy miteny jiosy. Amen. Fa misy langage tsy azonareo le langage-ny Jesosy. Sasiny ray dia ray andry. Mbola tsy ary Abraham dia izy ino azy zany tsy azonareo le langage. Amen. Donc tsy magaga ny olona raha lasana vavy malala. Amen. Na raha miresaka izy. Amen. Raha Abraham malaza dia eo mitokodiny eo ny zavatra misafisafy eo fotsiny raha lasana vavy. Vakiko aloha ty dia meko anareo ty citation ty fa nareo koatra nefa miandrandra be an'le izy. Ouzra l'Abraham on les 7 âges. Vakiko vetivety Ouzra l'Abraham page 264. Jereo tsara ny raha lasana vavy. Maintenant, je suis sûr que vous avez remarqué que ce dont le nom était dans le livre de vie faisait partie de l'ordre religieux de l'époque. Ankehitriny ho za mino fa voatsikaritrareo tsara fa reo rehetra voasoratra tao anatin'ny bokon'ny fiainan'ny zanak'ondry. Amen. Dia reo tao anatin'ilay fivavahana tamin'izany vanim-potoana zany. Il se tournait vers le vrai Dieu et l'adorait. Izy reo dia tena nitodika tamin'ilay Andriamanitra marina ary nankalaza azy. Même s'il ne l'adorait pas selon la vérité. Na dia tena tsy nankalaza azy izy ireo arak'ilay tena teny la parole famarinana. Les paroles aux Abraham satria amen mbola pahanateny nananan'izy ireo tamin'izany fotoana. Comme Judas, tahaka ny Judas ozy raha Abraham. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Izy ozy dia tsy nandeha hatrany amin'ny farany. Toizako. Voyez, hitanareo comment Judas avait été choisi par Dieu. Hitanareo fa ahoana ny fidianan'Andriamanitra ny Judas. Il avait été instruit dans la vérité. Izy dia nampianarina tao anatin'ny famarinana. Il avait part à la connaissance des mystères. Izy dia nanana anjara tamin'ny fahalalana n'ireo mystères. Un ministère de puissance lui avait été accordé. Nanana asa fanompoana tena matanjaka be izy. Il guérissait les malades et chassait des démons au nom de Jésus. Izy dia nanasitrana n'ireo marary n'ireo kadevoly tamin'ny anaran'i Jesosy. Mais ozy raha l'Abraham enfin quand l'heure
l'heure de vérité est arrivée. Il s'est débarrassé de tout cela. Et même pour de l'or et le pouvoir politique. Nous n'avons pas le pouvoir politique. Donc, je retiens la scène avec madame. Amen. Il n'est pas allé jusqu'à la Pentecôte. Il est descendu à la Pentecôte pour recevoir l'Esprit de Dieu. Il n'avait pas l'Esprit. Ne vous y trompez pas. Si quelqu'un a réellement été baptisé dans le corps de Christ par le Saint-Esprit, on va dans Christi. Amen. Recevons ainsi la plénitude de l'Esprit. Il sera dans la parole jusqu'au bout. Amen.